Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Untuk acara selanjutnya adalah Mau'izatul Hasanah yang kedua, yang dalam hal ini akan dihaturkan oleh Al-Karim wal Mukarram Kiai Haji Badrus Shadiq dari Jambirono, Jember. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Mahallul qiyam sallallahu ala Mada sallallahu alaihi Sallallahu ala Muhammad Ya Nabi salam alaika ya Rasul alaika ya Habib salam salawatullah Ashraqal badru alaina fakh minhul buduru mithla husnik ma ra'ayna qaddu ya wajhasu Marhaban marhaban ya nural aini marhaban jandal Husaini marhaban ya nur marhaban 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 jadal Husaini marhaban ahlan wa sahlan marhaban marhaban ya khaira da'i marhaban rabbi faghfir li dhunubi ya bi barakatil hadi Muhammad Rabbi faghfir li dhunubi bi barakatil hadi Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ya tahun lagi bu, ya tak ada pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak patengike ke salam dusun ngararialah. Abid kelu seadente. Thank you. Nah, haji ya. Rangiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hakama bil maut ala kulli dhi ruhim min makhluqatihi
Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Sesangat abdi namul jaaki al-mukarram Kiai Haji Ridwan Ali Makki berserta segenap jajaran pengurus Nahdlatul Ulama baik dari tingkat MWC sampai kepada tingkat ranting dan anak ranting, dari unsur suriah maupun taufidiyah. Sesangat abdi namul jaaki seteja para kiai, tokoh masyarakat, guru ngaji yang tanpa terkecuali yang kami tidak bisa menyebut nama satu persatu, mugi-mugi mboten ngira-ngira sah hormat, mboten kesupen dumateng Bapak Kepala Desa. Coba meturut antone ya. Molang nanya sedang bedeng ya. Ada bisa ngocah. Sohibul Bait Haji Mustafa sekeluarga, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at, nahdiyin wal nahdiyat, al-ngantu'in wal ngantu'at. Se'emul ja'aki Allah. Adu'a ke Allah. Amin saja, amin. Allahumma ahyina ala mahabbatih wa amitna ala mahabbatih wa syurna yaumal qiyamah fi zumratih. Hidupkan kami ya Allah dalam keadaan mahabbah kepada baginda Rasul. Pak Odi aki abdina saja ya Allah dalam keadaan selalu cinta dekat Rasulullah. Ben pamatiaki abdina saja ya Allah inalikan abki cinta ka Rasulullah. Ben papolong pagi nang are kiamat apolong sarang rombongnya baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termoga setaja cerabu malam mungkin paling nata kahajud urusan dunia urusan akhirat nak foto nah tidak foto sesoleh soleha sukses dunia akhirat saya sakit terus sendi otang paling nak kelar nyerah otang nih sersei otang nih repah-repahan. Umpama kita iparingi kelar nyerah utang terseyo utangnya kalau pak na para tretan ken pakun wajib nyerah. Allahumma benda apa ya lah cek lemari kapi kayak gila pidato bab napa nih bab napa ustaz makin molotan wae dah ya. Situng pertanyaan apa lah ngecit yuk. Beda orang atanya anapa lamun Rasulullah nika seipringate nika mak lahir mon ummatah reng jati rejo bener. Seipringate nika mak aremat tenah. Egi anapa mon Kanjeng Nabi seipringate nika mak lahir mon ummata seipringate nika mak tenah. Iki napa punten? Karena mun lahir Kanjeng Nabi nika rahmat para tretan. Nggih. Kanjeng Nabi nika kita lahirnya manapun lahir ka ada ila bangsa swarga bada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Sampai Nabi Adam akabin mas kabin maca sholawat ke Kanjeng Nabi. Padahal Kanjeng Nabi kita lahir cuma nurnya sudah lahir. Nyaman pun lahir. Nabi Adam nika akabin, bu saya makabin nika Allah, mas kabin nika maca sholawat ke Kanjeng Nabi saksena malaikat Jibril. Berapa kali saya maca sholawat, saya kali tak usah nyabah. Minta seru kada, tak boleh saya seru. Oleh 500 tak kelar Nabi Adam. Akhirnya 500 otang.
Makan reng jati rejo pula berde si akabin mata andi PC majar mas kabin otang oleh kurla kuat apa encan matuan saya dapur sambil curing tandi PC ceng mengaceng abini ya Yaman kula pidato ni kenapa encan mubalik saya pertama monse pertama ni kereng kula nolok kereng monse pertama ni berde kerjaan kula pada kerja iya Monse pertama neka iberkat pengkok iberkat iki ya kan. Dem mabuk kecil. Saya ingat mi pelain mi jewen mi. Pelain hi. Ada beda mulut tare beda bade tengah de kiri. Ya pada kata tade kena apa sabe deui wae. Dari mai terus lagi ngacin. Terus lagi ngacin kan. Tetapi Nabi Muhammad ni kebaratitan lahir tak pada bikula pancen dengan setuju. Orang yang kita lahir nyaman dah lahir ka ada, nyaman dah beda ka ada. Tak masuk akal guys. Orang yang kita ada nyaman dah beda, benih tak masuk akal. Ken akal tak patut masuk. Lepas kembangan sini ke iban makin. Kena janji Mustafa pada akhir pengajian. Bayar apa? Siapa kia? Benang undangan lu pada tuan Kiai Haji Badrus Shadiq. Kula kita dapat ke Jatirejo, nama kula lah bodai kantor tereta. Kanjeng Nabi lahir sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Kanjeng Nabi lahir sajidan asujud syakiran asyukur hamidan bertahmid ka'annahul badru fi tamami tunya neka dadi terak para terita. Bayangkan nang Mekah neka beda penduduk majusi senyember nega nyember apoi ini kata toman mati sepanjang masa nalika Rasulullah lahir mati seketika. Jadi al-badru neka laksana bulan purnama kan pada selawat qala al-badru jadi bulan purnama terak ngak bulan ni kan Badrus Shadiq orang mak jelang tepak bulan kering lembek lah offset paham ki Bu ki timun Rasulullah nika lahir asujud mun reng Jatirejo lahir nangis tatangke mesem kakapi waladatka ummuka ya bna adama bakiya wan nasu hawlaka yadhakuna surura fajahad li nafsika an takuna idza bakau fi waqti mautika dhahikam masrura. Lecak banyak keluarkan ke buli tak pateng angkat tak ngisi macam leces fajahad li nafsika an takuna idza bakau fi waqti mautika dhahikam masrura. Nanti beda iya engkau reki ai bani ketuan drum band. Elekan mayor lamun Rasulullah lahir asujud Rasulullah lahir bertahmid Rasulullah lahir bisa menjadi penerang seluruh alam jagat raya kak kita para dekan. Piteun lamun kula ban panjenengan lahir bayi dalam keadaan nangis datang ke kapi pada mesem bapaan seneng polan anak anda lahir majadiin perak polan penakan anda lahir embana bunorok bahagia karena cucu yang ia harapkan telah lahir dengan selamat. Ibu pun ikut bangga dikala sang bayi ada di sampingnya. Subhanallah lagi senajan nalika dengan lahir laki saya tapi mon tak mati ya di sebu sakit ekatibi tangki Bu tak gelem jero. Jero dah. Iya susah. Ngocak pade. Acara lagi. Saya jero.
betong bulan ngandung boleh. Kita nyaki juga. Mak ngandung boleh janjel. Pesot dule kan. Pesot dul apa aja. Pesot dul tower. Datang ke kapi pada Perak, mak borok dateng tar nyampeng. Bila lek ben saya sakit tabu kok mak tak ngiding kabar, mak temu lahir jak kok oleh SMS dari kaca badai pasar, tepat ngulak cambe ki buru. Robanan ban laki pole. Kemah aji, aduh mak jalang manis. Kalak ke majadiin si Gambirono Jember wah. Datang kepada mes. Lagi. Mada je datang nyampeng. Dak remah ke badan banlek bareng lancar. Jangan ban ya alhamdulillah bareng gempang kok. Bareng gempang mulai aduh. Bareng gempang coba tok duka langsung keluar. Robanan ban bini boleh nomor berapa? Nomor 11. Hari RMB apa latihan? Robah bini boleh. Bibir mak tepeh iya majadiin sik Jati Rejo. Ceremi. Elak ka majadiin. Cuma apes kan lu. Lah, jabun Imam Syauqi, fajahad li nafsika an takuna idza baqau fi waqti mautika dhahikam masrura. Lamun kuleban panjenengan lambat nika lahir senajan tak pada bi lahir Rasulullah, nangis kuleban panjenengan datang ke kapi pada mesem. Ayo putar balikkan fakta. Bagaimana kita berusaha dak masa kena mati nah mati dalam keberadaan mesem datang ke kapi pada nangis pada cerita. Bisa kira-kira. Maklok lah. Mate nak mate mesem. Salah mate mesem ki azikir. Mari awudu. Mari maca Quran. Mari afajang. Pas mate. Sedanglah mate. Datang ke kapi pada nangis. Ya Allah. Maklah mate. Tak ya. Menurut mate. Siapa saya ngatur tingkah badai masyarakat. Siapa saya jaga perempuan. Ya, mun seumur pada banyak. Kita cuma pikiran lebih sepuh. Pemangkin lebih luas. Siapa si moro katang anak? Siapa si mimpin tahlil? Siapa si ngatur atika? Mun beda orang mati eka berek tatang ke kapi pada nangis, tatang ke merasa kehilangan, merasa ditinggalkan. Mati neka mati fokus, mantermo ke kuleban panjenengan, mati dalam keadaan tersenyum dan berzikir menghadap Allah Subhanahu. Ustaz Habib Hamid sumber urip Pronojiwo, kasak setan fokus. Biasa, tak pangki je saya itu. Cuma songkan akhirnya bi ije nek kiba ke rumah sakit, lagi kiba ke puskesmas, ngiring bi apa rek. Njok tak usah rejong, ngiring bi. Taku abdi nasi kebagai nak kota taku epang lobi atet iki. Mun ajunan tak periksa. Biasa lo mampau ke tibi ke mobil. Depak ke mobil berangkat aje, mak ayanda langsung Allah. Cepon iki kulek abale Pak Saren iki perapat istirahat dekat kok ditelepon depak ke rumah sakit depak turun periksa beliau sudah berangkat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Paten fokus. Terong. Mate tuli mompong pengajian. Orang tak keburu. Cek sampai iki maten nek kata holik. Si asakarat paten eka malam mo nggih gelek mari maghrib buru mate sedanglah mate tetangga kabi pada nyerengi udah gelek mate lah ya aman tio jori muda apa pokok bukan luang telok lah wah dia remah terus mate tangis na tetangga kenapa terus elok gelek tetangga Mon mati terus tangis na tatangke apa terus elok gelek tatangke. Mon pancen abe mati terus tangis tatangke banyak naman amal kebaikan, banyak nangis ke aduna Allah Subhanahu wa taala. Mon Rasulullah sedah jamin masuk surga. Pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat. Sang bidadari melambaikan tangannya. Kerong kaburu si atom waban Rasulullah. Mon kula ban panjenengan mate.
tak jamin masuk surga. Ya pada tak temu je masuk ke neraka, ken semaan ke neraka. Hari kia itu mak songkok pote, kelampi pote, sorban rek lorek, iki. Pada tak mau temu je surga je neraka. Pada tak ken semaan ke neraka. Hari kia apa boleh ria? Ya tak usah syuting Bu Ci. Ruwa boleh tak usah tiku kata lor, terak. Egi kan melan malo dua aki bolan semaan ka neraka tuan belain Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu arten sepura aki mayit ya Allah warhamhu kene sereh wa'afihi selamat aki wa'fu anhu sepura aki kata sepura dukane taku epor bi bedageron paham ngerti Allahumma ja'al qabrahu raddatan min riyadil jinan wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran tetiaki kubur mayit ya Allah kebun swarga jak tetiaki kubur mayit panika jurang neraka parlo itu akikan milana mun kula ben panjenengan semate seipringate nika matena mun Kanjeng Nabi seipringate nika lahir atur manfaat baru. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Manusia bila ampun mate sing ngateraki ka kuburan teluk perkara. Dunyana, keluargana, amalah. Dunyana, keluargana, amalah. Dunyana miyo norok ngateraki. Kijang Innova norok ngateraki. Iki Auci Mustafa di kendaraan apa mbiyen? Kijang. Nerok ngateraki. Niki keluargana laki bini nak poton nerok ngateraki, amal nerok ngateraki. Urusan bila pun masuk ke kuburan, itu tope ding-ding areh, itu tope tanah, niki pasang itu patok duaan. Tunya nah tak nerok ke kuburan. Mak tadi sepeda motor tekor kekir boleh. Eki, laki nabi ini tak norok ke kuburan. Eki, sengocak hidupku, sehidup semati cintaku kepadamu sakonyong koder. Niku cuma tembung paribasan yuk. Kenyataannya nggih mboten sing wonten niku sehidup mati gendena. Mak dadi nyerok-norok nyelonok ke kuburan karo hidup ngadek anu lagi. Maka nampian jok jebar jahaja kering laki yuk. Kalau mau pertama naki oleh Pak Areh sebini mandi ke jede banget elak sampai sebini dan rondong aja wah saya tak kenal apa Gus apa banjir aduh le awak anu yu buker wah tuh banyimpang sampai tak kenal ngajak iya no mari Pak Bonowarin tapi boleh. Makai sebini ya pada saya kumen saya nangis. Makai malam ngak sang ada aku nangis. Aduh letak neng pelang bi panakan kocak bi kena sere paman bi cak dasar ame bi tu lebo kok saya nangis. Oh lupa amat ada karuan. Saya kebekir siang malam kok bagi baju apa oleh. Yang tinggal di dalam kubur hanyalah amal dan amal. Maka datore munamulot niki jangan hanya napa tangki sebatas acara seremonial. Niki malam ngerodu niki bi jeneng rodu Jember malam. Tapi Pak Gunamulot semangat niki konjongon usahanya makates nyama gedeng. Niki ya Allah sejam rasul para teton buka ajem potong kapi dak aja kampung. Ada yang bagi kencer nduk jerundukeun ngajem potong baki. Apa boleh bah telur sebab lemah. Bagus saya akui para tetan. Mun nyama acara kakui amolot nih lagi. Cuma lebih penting daripada neka para tetan ayo sunnah Rasulullah nika laksanaan.
Seorang ulama yang bernama Imam Bisri Ibnul Harith ada buru'aitun Nabiya sallallahu alaihi wasallam fil manam. Kula amim petebal kiban Rasulullah. Abid kan lu pidato entar ya. Mana abid kan lu ka belo offset mangi gua. Subhanallah. Nika kol 12 kurang seperempat gitu. Jaremah. Nambah sekejap sampai kol 12 lagi. Kol 12 pebon. Ini remah. Kol 12 ni kebiasaan mula kol 12. Ni bejana mula jam 12 cerum lancang di cerum pandek bejana polong ni katanya. Jam. Oh, siap mandek eman kada. Angko ria cerita jam tuan. Angko ria cerita jam. Mula kol 12 biasanya cerum lancang di cerum pandek. Afolo. Imam Bisri Ibnul Harith ni amimpe pak, maki bi Rasulullah. Orang mun amimpe ketemu bi Rasulullah, walaupun mimpi itu kenyataan. Apa sebab iblis ni untuk menjerma arupah selera Rasulullah ni tak bisa pak. Mun cuma nero selera na menjelma wajahnya ulama bisa pak. Nama boleh artis selebritis, bu bisa. Tapi urusan depak dekat selera Rasulullah nero justru iblis sendiri yang terbakar. Makanya mon sampean amimpe kepakiban Rasulullah nika mimpi itu benar. Rasulullah nika meriksa nika Imam Bisri Ibnul Harith. Atadri lima rafa'akallahu ta'ala min baini aqronika. Wahai Imam Bisri Ibnul Harith, apa beentau arapa Allah Subhanahu wa taala dia mak ngangkat derajat tebon lebih tinggi ete bengcakan jana beuna selain. Imam Bisri ni ka jawab qala ma adri. Mon jaleng jati rejo cek saking bahasa jatuh. I'm sorry sure I don't know. Abtina ta'awning faqala Rasulullah ajawab lagi di antaranya bittiba'ika li sunnati karena bean film atoro datang sunnah lagi karena bean atoro datang sunnah. Maaf ibu bapak lastari sholat isya kinten lastari ini katibi napa jamaah maning dua senyawa. Jamaah apa? Jeng napa jamaah Ustaz Maulana jamaah jamaah. Berjamaah ini. Sebelum salat Isya sampean apa jang sunat lampu napa langsung apa jeng? Salat sunat. Bagus batere enggak tuh nih. Kemulan rak terak nih. Jadi semak temar. La sunnatan ega kibu ki. Ayo laku mon apa jang sopu sebelum sopu pejang sunat kada 2 rakaat. Rakaatan qabla al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sopu jamaah. Sapana orang sejamaah sopu faka'anna ma qamal laila kullah. Nika ngeces pak. Sacendak uning ka piring kata nika lagi. Ngeces nika. Sapana orang sejamaah salat subuh kencana laksana beribadah 1 malam suntuk 12 jam. Subhanallah. Padahal ibadah 12 jam. Tapi sampai laku mempah pejang ketibi tak pejang subuh, apa pejang ke subuh ke tak jamaah, berarti kehilangan kenceran 12 jam. Kulaku aduha. Cek kalau baik. Ini sunat baginda Rasul. Duhur sebelum duhur pejang sunat berapa rakaat? 2 nega korbin kalau. Mon bisa 4. Mon bisa 4. Sapana orang siapa jang sunat 4 rakaat sebelum duhur bitaslimataini kelaban 2 salaman faka'annama tahajjada bihinna fil lailah kencenna padana apa jang tahajud kencenna padana apa jang tahajud
Sholli sunatan qabliyat duhri rakaatain. Allahu akbar. Oleh 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Pojang boleh usolli sunatan qabliyat duhri rakaatain. Allahu akbar. Oleh 2 rakaat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kencana padan apa jam tahajud di waktu malam. Tapi benih berarti senajan pada keterangan ngak nikah, pas malamnya tak usah tahajud. Kata bejeng Gus, tahajud ku mari pecender yang siang ngawi kok. Pak bener pecender benih. Lagi duhur jamaah, asar sebelum semarina duhur, pejam sunat 2 rakaat nek korbina nek. Mun biduk budun 4 rakaat 2 kali salam. Saban orang siapa yang sunat 4 rakaat semarina duhur, haramallahu jasadahu 'alan nar. Allah haramkan api neraka membakar jasadnya bagi orang yang istiqomah melaksanakan salat sunnah ba'da dzuhri 4 rakaat 2 kali salam. Manten mugi paringna kekuatan untuk bisa mengamalkannya. Manten mugi manfaat lagi. Sebelum asar bajang sunat 4 rakaat 2 kali salam. Asar berjamaah. Sebenarnya asar tak boleh apa jang sunat. Haram kecuali Mekah. Sebelum maghrib yang sunat 2 rakaat. Maghrib jamaah. Mari maghrib yang sunat 2 rakaat. Ini kan sunnah baginda Rasul. Tiba ada guna anak amolot. Sebelum isya yang sunat isya jamaah. Siapa orang si jamaah solat isya. Fakanna maqamal laila niswah, laksana beribadah 6 jam lamanya. Subhanallah. Tapi kalau mau tak jamaah berarti kehilangan kencaran ibadah 6 jam. Mari isya bajang sunat, tutup ban witir. Napa saya rakaat, napa saya 3 rakaat, monggo kerso. Malam dikit tahajud para tritan. Oh, cak wak si bebe, iya mon mak kai dek lakon. Eson le selaku macet. Tang laki wa aterep ngalak goljan, mekolkan sengon duk terkait TV. Baun wak telo sempal le. Mon mak kai lan bulan mulon ngari kail kunjungan melolong. Ya mon sampean tak sempat apa jangan tahajud ben malam ya tore pun. Lagi malah tak rasarah. Kakak seminggu mitong kalih tore tak apa. Apa pada baik? Mon urusan tunya kabeh kelaku ngobu etek, ngobu banyak, ngobu entok, ngobu mbik tawa, mbik gesing, HP limusin, gak jual sosis, namen pau, namen jeruk. Alasna, pola tak ontong situng, mak ontong situng. Pola rogi situng, mak situng na ontong. Alhamdulillah mon ontong kakapi. Tapi arah pemon urusan akhirat, baik galak tak melecah. Toreke ngaen cek beda undangan bila pon dateng tak bisa bekelan, tak bisa bekelan. Undangan Allah semaha kubesa kelem tak kelem pakun semang kata salatullah ala taha salatullah ala yasin. Sampean mun jonjong Ci Mustafa tak bisa dateng awakil kabanakan. Jonjong tenggin tak bisa rabu, oh awakil ka kompoy. Jonjong Ridwan tak bisa hadir, awakil ka manto. Mun jonjong malaikat maut ci awakil. Subhanallah. Mun tak bisa rabu nggak boleh minta sabora kan saboran, Ci tak bisa rabu gula Ci. Apa? Kentung bi pelet kandung kompoy nih kan. Bisa apa orang? Tapi mulai jonjong malaikat maut gelem tak gelem kudu
Sempat tak sempat kudu mun yonceng tetangga numpak Mio, numpak Vario, Mega Pro, kula ki perlu numpak Panther. Tapi mun yonceng malaikat maut numpak napa? Hah? Numpak napa? Tompak nakatelnya mana gelindingan empat aropama kiba kama benika Indo ngaran di alfa ngaran sebenarnya apa kata Indo ngaran di alfa ngaran karena mulai kadung masuk ngaran sedak lemen liya lagi tompak nakatelnya mana gelindingan empat aropama nosa tocuan nade karoma gua tade tekerah tade ben salatullah salam Rasulillah salatullah ala yasin amal dan dek teger ada bentar lemakin alekan order jompon Ci Mustafa ngak jompon Pak Bupati ternyata mun lambok jompon belentun nek iya nyak banyak kelu pesen Ci Mustafa are pas kami berbate dok di pesen kula ki puru kampung abudu jedeng tak kerja kula jedeng kula tak jepok nanti nyak pesen tok go tok ada ki kula rena ken banyak mun nyange di ki terus ke mana rena ye bening ngebele setengah dan benih minta sanggup kula pesen banyak ya mah kita asal tak apa ken sengak mengunceng boleh ya. Jamaah ibu ini neka mau jamaah nek. Sunnah Rasulullah neka laksana. Selebih penting boleh ibu bapak yang dimuliakan Allah. Kula ben panjenengan neka amolot kan terus syafaat kasane ya tanggi terus syafaat iki syafaat nika arten pertolongan nika bentuan mana bentuan ya tak kabi iki mana bentuan ya tak kabi umpamana masuk ke swarga orang nika oleh syafaat jen yang derajat umpama masuk ke neraka nika tanggi biasanya setahun masuk ke neraka karena oleh syafaat ini bisa belum bulan masuk ke neraka tak kapi ibarat lagi sarong sepit joy ini neka syafaat ini selebih sarong sayangku ini kan ibadah kuleban panjenengan saya kelampi alobeng tambel neka syafaat kelampi selain neka baratitan ibadah kuleban panjenengan ya pola mak sampean teman apa yang sopu setengah peto tampil syafaat. Bu, mak teman sampean arasene mat tuan tak ya yu. Bulan sangkolan tak tulis itu tampil syafaat. Ya bapak apa jang Jumat laku mun apa jang ken jepuk tahiyat akhir lah. Tampil syafaat. Selesai ka sarong lata andi kelampi ta andi apa seijei egi kelampi la kata andi apa seitampel Ramadan lata apa sa Jumatan lata Jumat 5 wakton lata apa
Apa nasi syafaatan lah. Dia langsung dia lah mixer di malaikat. Blender ke bayi atuna donat. Mak ngerti kaci nih kan, kaci seren nih. Haji Hayat, dia jenis kaci ya. Oh kita haji, apa? Kita haji. Oh, lastari haji seren ya haji. Terkelas haji kapi ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala si terakhir payah nih kan. Apa kurang? Yang ngonceng tibi, ngampung malol. Pak heber, pak cocok mudo dikira ya kan. Esok mungkin tak maju. Sampean niku lebih dato nih kan bola sepak tepakan nih kan niki. Bumon bah perinci sampai kol telok tak mari nih kan kalak fikur fin melol nih kan cerita. Bicara masalah kita aki para tretan, makin warga NU nih ke para tretan, warga Jamiah Nahdlatul Ulama nih kan. Tantangannya luar biasa. Iki mak boleh jadi atamba warga NU nih ke para tretan, kan bertahan be. Iki kan bertahan be, si NU pakun NU nih tak rangkulan. Iki makin punya aliran sini bonion, Pak. Malah bodoh aliran makin nika sing ngajaraki nika taki letak endek ke Sayyidina Abu Bakar, becik ke Sayyidina Umar, tak lebur ke Sayyidina Utsman, cuma kultus kepada Sayyidina Ali. Makanya, tore, boleh nyampe yaki, Pak. Nange tiba bersajikan pada sini kata aki, pada bacaan sini kata. Marra'a wajhaka yas'ad marhaban ya karimal tak katanya udah Marra'a wajhaka ya karimal Hauduka safil marhaban wirduna man sopone wong ro'a kang ningali sopone wan wajhaka ing sliraning jenengan Kanjeng Nabi yas'at ontong ya karimal walidain orang semul jereng sopo dua. Nika bade carita sanika. Lambe nalika Siti Aisyah nika para tetan tepan ijei. Iki. Jerum sekebe aja kita marane kegegut. Pah bareng nikmatin tumar potong kok nyari jero. Tiba-tiba baginda Rasul nika pah masuk ke dolem pasti rak dolem Siti Aisyah. Siti Aisyah pah matur subhanallah ya Rasulullah. Begitu terang wajahmu ya Rasulullah. Rasulullah ada bu wailun liman lam ro'ani yaumal qiyamah celaka sapana orang saya tak bisa ningali tangmu wabaki badanang hari kiamat mar'a wajhaka yas'ad ya karimal walidain wahai orang yang mulia kedua orang tuanya Rasulullah beri makmul jarang sepodua, tapi Rasulullah senantiasa memuliakan kepada kedua orang tua. Jangankan kepada kedua orang tua, orang yang pernah berjasa kepada beliau, Rasulullah amat hormat para teta. Contoh, nalika Siti Halimatus Sa'diyah keto, aja habis ka Rasulullah. Penghormatan Rasulullah luar biasa. Surbanane ka bu yampar bu. Surbanane ka yampar. Akhirnya Rasulullah sebut, ya ajunan ya toleki bari tasa surban. Nek reng bini kun cuma setoman nyoswe Rasulullah beni sing ngelairake barang. Paleman Siti Halimatus Sa'diyah paringi hadiah beberapa ekor kambing. Deng makin bede kira-kira. Dari ngembun tibi datang tibi sebulan 2 kali be. Lah datang boleh lah. Lah nyangon apa boleh lah. Dak kita bejeren tang laki lah. Beda. Lah ngaku heuy, mumpung de orang dia.
Bu. Pucuk sana ke para Hauduka safil mubarrad marhaban. Hauduka adapun telagamu ya Rasulullah. As-safi sebening al-mubarrad secelep wirduna panika bakal iparingaki dak kuleban panjenengan termasuk ring jati rejo bila yauman nusyur di hari kebangkitan kala. Kuleban panjenengan pagi para tetan akan meminum telaga baginda Rasul. Haudur Rasul, haudun Nabi, telaga Rasulullah. Sekali minum selamanya tidak akan haus. Minum cair ya, panas. Kibel kak, mau minum telaga Rasulullah. Dabun Rasulullah para tretan. Pagi tang umat nang are kiamat bingko hiring iyo lokah panggil kapi sepanjang ngenom nang tang talaga ya. Sebekal ngalati ning ngenom pada tang talaga empat sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali jepon Rasulullah. Sapana orang saya cuma seneng ke Sayyidina Abu Bakar, kenta anda ke Sayyidina Umar. Bekal tak elati ni Sayyidina Abu Bakar. Cuma lebur ke Sayyidina Ali ken baci ke Sayyidina Utsman tak bekal elati ni Sayyidina Ali para teman. Mangkana kalero mun bada orang ngaceraki cuma cinta ke Sayyidina Ali ken tak anda ke Sayyidina Abu Bakar, tak anda ke Sayyidina Umar, tak anda ke Sayyidina Utsman. Jadi harus cinta kepada sahabat. Lagi baik. Sahabat ni kemator ya Rasul. Ya Rasul apa? Ajunan kelak mak madhabu jaipun umat ajunan hiring pagi nang hari kiamat. Pagi nang hari kiamat itu kan miliatan umat, triliunan umat sebekal akumpul mulai dari umat Nabi Adam sampai ke umat ajunan. Kenapa ajunan tenger napa jenengan titen? Tenger kok. Dari kenapa? Bodoh tenger tang umat. Ada sampian tak ibu ki? Yo, jangan buat Maria mantu mata sak-sak banjir. Iya lek, kok sekut kelu amat temacen kok sengaja tinang kok make panglobi ban. Kok pancen cuma serasolan, cak kok tadi apa cuma di bebeng sekerak ya tak cukup. Cak anda ki. Kemma mantona ban noro. Saya kemma baru aja sok konring mereng rah. Identitas gini kata tenger lagi Pak. Lah kula ban panjenengan pagi nek Rasulullah nek katenger karek jati rejo nek aja umat ane. Kayu Marsini, Yusuti, Sumarno itu mu kabeh lagi. Dari napa jak Rasulullah tang umat pagi muwana terak, tanang terak, sokona terak. Bamak bisa terak, kok lagi bawa lampu merkuri punten. Arapa muwana terak, arapa tanang amak terak, arapa sokona amak terak min atharil wudu amar kedari lah peta aing wudu. Mangkana ayo wudu. Bagi kula ki buru langsung kula pada kami luka buru. Nggih. Kula buru. Kula la ibel Ustaz Syahid. Dari kaman nika? Ulah mangke. Dar mau berangkat pun. Boh, kula ki pada dum jajang. Jep, ya wah. Burun motor barang kesuar ya. Kula ampun ngabuduk kan. Orang ngabuduk nek cerita selama orang yang nek andi wudu, malaikat nek tak henti-hentinya beristighfar. Ka orang sandi wudu. Akan tok sandi wudu ambu malaikat Mas. Makanya wudu nek aja cuma nalekan apa aja ngamaloloh, niki. Aja ke tuku andi wudu. Niki, antara ke kantor andi wudu. Niki. Antara ke pasar andi wudu, insyaallah tempengan beres, jaga malaikat. Antara kasaba, andi wudu insyaallah bangkit tak kira air set. Antara ke kantor, insyaallah, insyaallah Angelina Sondak sing wudu terus tak kira ngalaan keser wah. Latin jan ngejoan. Teroleh hidayah bu abah. Ini kata kita nama kita soki pokok halal lagi bu ki. Ya bagi soki pun tedungai penjara tidak. Allahumma sholli ala. Wuduk ki bu ki. Wuduk ki bu ki.
Sekak dito cerita. Nikah pon 12 bejana. Lebih nih kapon. Maka soro kok beni penakan nak. Ibu kenal ro nyoro bejana ngireng kesukan kayak ieu lah. Biasa nih kayak dia terus ngireng kesukan wae soro. Nek malam apa lagi toriat doa antar muka doa ku leban panjenengan iki terima Allah sampean saya maca amin nggih kula saya doa nek waktu istijabah nggih tore ngetes iman ngasih pulsa kade nggih baca kalimat la ilaha illallah bahusuk nggih afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tunduk saja lagi, baca amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Habiballah. Assalatu wassalamu alayka ya syafi'al muznibin. Assalatu wassalamu alayka ya muhibbal fuqara wal masakin. Ya Allah, ya Aziz, ya Ghafar, ajunan semaha nyapora setajatu sekabulan. Akumpul malamangkin kabulana ajunan sepenuh kalabantu seben maksiat ya Allah. Sepora aki setaja kesalahan dan kelopotan ya Allah. Tu saya padeng maupun saya tak padeng, saya rajah maupun saya kene. Saya sengaja maupun punten ya Allah. Raja katipun panapa tu saabtina saja ampunan ajunan jauh lebih raja etempeng tu sa ampun kelaku abtina ya Allah. Ya Rob, setaja saya hadir malam mangken kak dinto ngakungi orang sepo. Pekus seki odik badanang alam tunya kong langkong si ampun paleman dah ke alam berza. Sepora aki itu sanareng sepo dua ya Allah. Sepora aki itu sanareng sepo dua ya Allah. Pekus seki odik badanang alam tunya tergi paling lanceng omol. Si ampun depak dah ke ajunan tergi paling salamat dari seksa kubur. Toronaki rahmata ajunan dak kareng sepo dua ya Allah kong langkong almarhum Haji Syamsuddin. Saya hole malam makin depak kasih buare. Setaja tu sana terai sepura amal ibadah na terai sareng ajunan ya Allah. Ya Rob, kelaban barokana amaulot malam makin. Abtina setaja nang alam tunya tak bisa tapaki ban Rasulullah. Bahkan amempe pun tak toman abtina setaja ya Allah karena terlalu banyak tu saban maksiat dek ajunan. Bil barokah maulid kelaban keagung na baginda Rasul, kelaban pangkat benderajat Rasulullah. Mantar moga setaja si hadir malam mangkin pareng eti sareng ajunan kang kuy bisa tapangki sareng Rasulullah. Kakuy bisa acabis ka Rasulullah. Kakuy bisa asalaman nyium astana Rasulullah, akumpul ban Rasulullah bade eswargana ajunan ya Allah. Ya Rob, esitung waktu lamun ajal ka itu depak dak kajanjina ajunan.
Pamatiaki abek berapan asujud dak keajunan ya Allah. Pamatiaki abek berapan azikir dak keajunan Gusti. Pamatiaki abek berapan asolawat dak ke Rasulullah. Pabeca kerungan Kak Dinto kalaban nyebut asmana ajunan ya Allah. Cek pamatiaki abek berapan ala kotusa. Cek pamatiaki abek berapan ala maksiat ya Allah. Cek pamatiaki inalekan ati lupa dak keajunan ya Allah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina fid dunya biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Rabb, inalekana abdina sateja ngadepe saking sakarat pate, ngadepe pahen sakarat pate. Pahadir Kanjeng Nabi eseti abdina ya Allah. Pahadir Rasulullah eseti abdina sateja ya Allah kangkoi bisa apareng syafaat dak abdina sateja ya Allah. Inalekan abdina sateja pagi jaga dari alam kubur bakal ngalebati siratal mustaqim. Pahadir baginda Rasul, pahadir Rasulullah. Sehingga bisa apareng syafaat dekat umatah, bisa apareng syafaat dekat abdina sateja ya Allah. Sehingga abdina sateja bisa selamat enalekana nete ya tasasirat sopo neka tak berecar pasa masuk dekat swarga ajunan ya Allah. Ya Rabb sepora aki. Lamun abdin sateja banyak menuntut dekat ajunan sementara ibadah abdina tak seberempah. Itu peparing ajunan ya Allah. Nyoona rezeki sehalal Gusti. Nyoona rezeki sebarokah. Jawaki dari rezeki seharam ya Allah. Jawaki dari rezeki tak barokah ya Allah. Matoro anak boto tetiaki nak boto sesoleh solehah ya Allah. Nak boto si apek tidak keajunan juga apek tidak kereng sepo dua. Selamataki pergaulan nak boto ya Allah. Selamataki nak boto abdina sateja ya Allah dari pergaulan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Selamataki nak boto dari minuman keras. Selamataki nak boto dari perzinahan. Selamataki nak boto dari pergaulan bebas. Selamataki nak boto dari perjudian ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi ikhtim lana minka bil iman, Rabbi ikhtim lana minka bi husnil khatimah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Arang sarang maca doa kafaratul majlis kira Bu doa kafaratul majlis paneka doa makhur dari baginda Rasul. Biasana baca nalekana acara nika selesai sarweun yasinan muslimatan pengajian ngak malam makin paneka. Kafarat nika artinya penebus. Majlis nika kenangan toju. Penebus kenangan toju. Manfaatan apa? Sampian alengki kuleban panjenengan toju mulai gelek ngantos makin ame bade dosa kita sepura sareng Allah. Kalaban maca doa paneka insyaallah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Nggih. Rok bunte nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Jadi neka maos iki Bu iki pan sampean pada muslimatan iki ketua neka mau maca aki sebelum apaleman neka baca sarwa Lailatul Ijtima sholawatan yasinan Ustaz iki pada acara Ibnu IPPNU GP Ansor ini neka sebelum apaleman ini baca dulu ini doa maghfur dari baginda Rasulnya mana doa kafaratul
majelis. Mau sampai tak apal, matur bagian, matur ka ustaz. Kita lagi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Manten mugi manfaat. Mun bade salana napa saya sampai aki abdina manten sepora asaran Allah, tapi mun bade bener napa saya sampai aki abdina manten kita diberi kekuatan dohir batin untuk bisa mengamalkannya. Lagi terki paling lajeng umur tapaki pole ilan waktu dan kesempatan wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.